बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, ये अब तक जितनी बातें कर दी गई हैं हमारे भाई काज़मी साहब के लिए, मैं उन सब की तायीद करता हूँ। और इससे बढ़ के ये है कि एक यहाँ जुमला कहा गया कि हाफिज़ाबाद जो है ये इसकी है जो है इस हुब से है, मैं इसकी भी तारीफ। आप यकीन जानें कि मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जहाँ दिल चाहता है कि बस बंदा बैठा रहे, दोस्त साथी बैठे रहें और गुफ्तगू होती रहे, कहीं सफ़र न करना पड़े। कि कोई 29-30 मुल्क हैं जिनमें मैंने पूछा गर्दी की है, कहाँ कहाँ पता नहीं दुनिया के किस किस हिस्से में जो है वो घूमता रहा हूँ। तो कई मुल्क ऐसे हैं जिनमें कई बार गए, और ये मुक़द्दस सफ़र भी बहुत किए हैं जिनकी पर ये गुनाहगार आँखें बहुत मुक़द्दस इलाके देख आई हैं। क्या आपको बताया जाए, ये गोलान हाइट्स जो हैं जहाँ अब जंग जारी है, यहाँ बॉर्डर, यहाँ 3 मुल्कों का बॉर्डर मिलता है। शाम एंड होता है, इस तरफ लबनान है और इस तरफ इसराइल। ये इसराइल मतऊन तो ठहराया गया है, लेकिन ये लाडले बहुत हैं, अल्लाह के बहुत लाडली कौम है। अब ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं तो कुदरत की तरफ से इन पर पकड़ आएगी। मेरे हजरात, खूबसूरत लोग हैं। गोलान हाइट्स जो हैं, ऐसे महसूस होता है कि अल्लाह ने प्रकार रख के ऐसे काटी हुई, लश ग्रीन है। वहाँ की जो शहद है वो पिंक सी है। वो मैंने एक बॉटल इतनी सारी ख़रीदी थी और वो मैंने आज तक वैसी शहद नहीं चखी। उसमें कोई खुशबू है, उसमें कोई रंग है, उसमें कोई असर है। मेरे हजरात, मैं उसमें हज़रत हाबील की पहला कत्ल वहाँ हुआ है, इसलिए पता नहीं वहाँ कत्ल बहुत हो रहे हैं। तो काबील ने वहाँ भाई को कत्ल किया था, तो हज़रत हाबील की कब्र है, मैंने उस पर फातिहा पढ़ी है। और सबसे बढ़कर ये जो मुक़द्दस काफ़िला करबला से शाम गया था, वहाँ से पहले बालबक एक शहर है जिसकी मैंने ज़ियारत की है, वहाँ ये काफ़िला ठहरा था, काफ़िला तौहीद ठहरा था। मेरे हजरात, आज कोई और बात नहीं होगी, सच्ची बात है, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। आज कोई और बात नहीं होगी सिवाय नजम कादमी की। मेरे भाई, मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि मेरा एक हिस्सा जुदा हो गया है। ये मेरा बाजू था, मेरी तकवीत थी, और हम कुछ बातें कर लेते थे आपस में, वो बातें जो हम पता नहीं किसी से नहीं कर सकते। अब मैं किससे करूँगा? दूसरी बात ये है कि ये फासला और वक्त जो है ये कुदरत ने बना दिया है। ये उस मालिक का कोई राज है जो आज तक समझ नहीं आया। मेरे हजरात, ये बज़ाहिर ये जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों से नहीं। रफ्ते वले नाज दिले मा, कि आप चले तो जाएंगे लेकिन हमारे दिलों से नहीं जाएंगे। मेरे हजरात, हाफिज़ाबाद नहीं, ये उर्दू अदब की इस वक्त की पूरी शायरी, मैं तो करिया और शहर पोस्टेड रहा हूँ और सुनता रहा हूँ लोगों को चुप करके। ना मेरा कोई ग्रोह है, ना मैंने कोई लॉबिंग की है, ना मैंने खुदा गवाह है अपना ओहदा इस्तेमाल किया है, ना कभी बताया है कि मैं क्या हूँ, कहाँ पोस्टेड हूँ, क्या हूँ। तो मैंने बड़े गौर से इस अदब लिटरेचर को सुना है। ये जो शख्स शेर कहता है, किसी वक्त मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। देखें, एक शायरी वो होती है कि आप शेर कह रहे हैं तो पहला मिसरा उला आपने कहा है तो मिसरा सानी आपके ज़हन में आ जाएगा कि अब इस का काफ़िया ये ले आएगा और ये मजमून लाएगा। ये शायरी इतना आपको हैरान पर नहीं करती। ये जो अनसेड की पोइट्री होती है ना, जिसमें आप प्रेडिक्ट ना कर सकें कि ये अगले मिसरे में क्या कहेगा, वो आपको बहुत चौंकाती है। खुदा गवाह मेरे ध्यान में नहीं होता ये जो दूसरे मिसरे में मजमून ले आते हैं। और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शायरी के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, हमें वैसे इसकी समझ नहीं आई, ये भी कोई खुदा का
سب سے مؤثر ذریعہ اظہار ہے دنیا کی ہر زبان میں، سب سے مؤثر ذریعہ اظہار پوئٹری۔ شیلے نے لکھا ہے کہ یہ معاشرتی قانون دان ہوتے ہیں، یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ معاشرتی، اس کا ایک مضمون ہے ان ڈیفینس آف پوئزی، وہ پوئٹری کو پوئزی کہتا ہے، تو پوئٹری کے دفاع میں اس کا ایک مضمون ہے، پڑھنے والا ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ معاشرتی قانون دان ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ معاشرہ ان کا اعتراف نہیں کرتا۔ میرے حضرات، یہاں ایک بات کسی نے کی، وہ مجھے آج قلم کی اور کاغذ کی بڑی بزرگ جو ہے وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جب صدارت، خطبہ صدارت وغیرہ، تو وہ نوٹس لیتے رہتے تھے، تو آج مجھے یہاں پہ قلم کاغذ کی بہت سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بچے کی نعت سے لے کر آخر دم تک اس پوری محفل میں بڑی برکت رہی ہے، بڑا بڑا اچھا شعر اور بڑا بڑا اچھا خیال اور کئی جواہر پارے سننے کو ملے ہیں۔ یہ ماوا بیٹی کے شعر سنے میں نے ادھر، ہماری اور بیٹی کے شعر سنے، ہماری بہن عفت نے کہے، کوئی بھی آنے والا، سٹیج پہ آنے والا خالی نہیں گیا، ایسا نہیں کہ وہ یہاں سے خالی گیا ہو۔ میرے حضرات، یہ برکت ہے اس شہر کو، واقعی کوئی دعا ہے، کوئی یہاں یہ ملک بھر سے سب سے اچھی شاعری ہو رہی ہے۔ میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا آپ کے سامنے، پورے ملک کے میں لوگوں کو سن چکا ہوں، بہت ہی پیش پا افتادہ مضمون ہوتے ہیں اور بہت ہی سطحی باتیں ہوتی ہیں۔ کراچی سارا نعرہ بازی میں پڑ گیا ہے، وہ سیاسی شعر ہوتے ہیں اور ایک ٹپیکل انداز ہوتا ہے، اگر کوئی صاحب بیٹھے ہیں تو ناراض نہ ہوں۔ اور باقی پنڈی اسلام آباد جو ہے، ان کی گجر خان سے لے کر اور ٹیکسلا تک ان کی اخباریں جاتی ہیں، اتنے تک ہی ان کے شعر جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ایسا خطہ ہے کہ یہ بہت، اس میں پوٹینشل ہے، بہت زیادہ پوٹینشل ہے، بچہ بھی اٹھتا ہے تو بڑی کام کی بات کہتا ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور یہاں کی کوئی بہت واقعی تربیت ہے۔ تو یہ جو شخص آج ہم سے جا رہا ہے، یہ نہ صرف آپ حافظ آباد والوں کا نقصان نہیں ہے، یہ کسی نے سمجھے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ پاکستان میں اردو شاعری کا نقصان ہے، اور اس کی کتاب نہ چھپنا اور رتب و یابس چھپ جانا، دنیا جہان کے 60 جو ہے وہ، میں معافی چاہتا ہوں، 60 جو ہے وہ مجموعے چھپ جانا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو دیکھیں، شاعری نہ پیشہ ہے، نہ کاروبار ہے، نہ نوکری ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے، کچھ نے نوکری بنائی ہوئی ہے، کچھ نے اس کو بزنس اور وہ پتہ نہیں کیا اور بنایا ہوا ہے۔ اب یہ شعر سننے کو مل رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، وہ شاعری کی بہت توہین ہو رہی ہے۔ یہ ایک مقدس کام ہے، اللہ کی الہامی کتابیں شاعری میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زبور کے معنی گیت کے ہوتے ہیں، اور یہ جو گیت اکٹھے حضرت داؤد گیت بڑے خوش الحان تھے، پرندے سنتے تھے، تو جو وہ گیت گاتے تھے نا، اس کے اوپر ایک تنبورے کے اوپر وہ اکٹھے کیے گئے تو یہ زبور بن گئی، یہ کتاب بن گئی۔ تو یہ بڑی الہامی چیز ہے، یہ میرا مالک نوازتا ہے، اور یہ آپ تلمیذ یزداں ہوتے ہیں، یہ ہمارے عربی زبان کو سمجھنے والے شخص بیٹھے ہیں جو بہت اچھے شعر کہے، وہ خصوصاً ایک آدھ شعر تو میرے دل میں بہت دل چاہا لکھ لوں اس کو۔ میرا بہت دل تھا کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گا۔ میرے حضرات، یہ اس شخص کو دیکھیں، جو شجر پھلدار ہوتے ہیں نا اور پھولدار ہوتے ہیں، وہ پھول بھی بکھیرتے رہتے ہیں اور پھل بھی گراتے رہتے ہیں، ان کو سمیٹنا اور اکٹھا کرنا باقی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پھلدار ہے، پھولدار شخص ہے، یہ جو شعر بکھیر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اسے اکٹھا کیجئے، اسے میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم ان کی کتاب چھاپ دیتے ہیں۔ یہ غزلیں مجھے ازبر ہیں، یہ شعر، یہ 90s کے شعر ہیں۔ جو شخص 35 سال پہلے ایسے شعر لکھ رہا تھا، اگر آج وہ لکھ رہا ہے یا لکھے گا تو کیا لکھے گا؟ یہ کم از کم 35 سال پرانی غزلیں ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ مجھے 90s میں ملے تھے، یہ زنبور تھی اور حور تھی، اور یہ غزل، اور یہ جو پڑھی ہے آپ کے سامنے عدد سے آگے، یہ مجھے زبانی یاد ہے۔ تو اس وقت بہت چونکا دینے والی ان کی شاعری تھی۔ میں نے اس وقت کہا تھا، ہم نے ایک مسودہ بنایا تھا، پتہ نہیں خدا جانے وہ کہاں ہے، کہ ہم نے مسودہ ضرور بنایا تھا، یہ طرف
تو میری گزارش ہے دست بستہ شاجی سے کہ آپ وہ بڑے بڑے پتھروں کے شہر میں جا رہے ہیں تو وہاں جا کے آپ الفاظ سے رشتہ نہ توڑیے گا، اور وہاں اپنے بیٹھ کے کوئی مسودہ بنائیے گا، اور یہ ہم پہ احسان ہوگا، زبان پہ اردو ادب پہ احسان ہوگا۔ یہ انہوں نے بات بہت سچ کی کہ میرا بیٹا نہیں پڑھ سکے گا۔ بیٹا محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، نہ املا ہوتی ہے، کیسے نہیں پڑھ سکے گا؟ یہ خود بخود ٹرانسلیٹ ہو جائے گی۔ میرے خواب خیال میں نہیں تھا، میرا ایک سلام کوئی 5 شعر تو میں نے کہیں فیس بک پہ پڑھے، اور وہ کہیں دنیا کا چکر لگا ہے وہ 5 شعر، اور مجھے پڑوسی ملک سے انہوں نے کہا جی آپ کی کوئی اور شعر ہیں سلام ہیں تو ہم کتاب چھاپنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میری کتاب چھپی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہم ساری چھاپ دیتے ہیں اجازت ہو تو انہوں نے فرام لکھنؤ اور علی گڑھ سے انہوں نے وہ چھاپ دی۔ میرے حضرات یہ نہیں ہے کہ آپ کا لفظ جو ہے طاقتور ہو اور وہ سفر نہ کرے، اور اس طرح کے خدا کے لیے اس طرح کے نئے بچوں سے میں کہوں گا، ینگ بچوں نے پڑھا، اس طرح کے شعروں کے پیچھے نہ جاؤ۔ یہ جو آج کل کے شعر کہے جا رہے ہیں اور جن کو میں حیران ہوتا ہوں، ان پہ حیران میں نہیں ہوتا، ان کو تو اللہ نے بے وقوف بنا دیا ہے اور وہ بے وقوف ہیں۔ میں مجمع پہ حیران ہوتا ہوں جو داد دے رہا ہوتا ہے، سامعین پہ حیران ہوتا ہوں کہ بہو بیٹیوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بدتمیز قسم کے شعروں پہ داد دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت مقدس پیشہ ہے، آپ سمجھتے ہیں رائٹر جو ہے اس کا بہت بڑا منصب ہے، یہ معاشرے کو ٹھیک کرتا ہے، معاشرے کو بگاڑتا نہیں ہے۔ یہ کیسے شاعر ہیں جو بگاڑ رہے ہیں؟ میرے حضرات کسی شے کی طلب نہ کیجیے، یہ بالکل ایک مختلف رستہ ہے، انبیاء اولیاء کا رستہ ہے، اوصیاء کا رستہ ہے، یہ الہام کا رستہ ہے۔ بالکل ایک شخص جو داد نہ دے، کوئی شخص داد نہ دے، کوئی پرواہ نہ کیجیے، کوئی داد نہیں دے رہا۔ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے لگی، ایک وقت آئے گا کہ سچ جیت جاتا ہوتا ہے، گہری باتیں جیت جاتی ہیں، حق کہا ہوا جیت جاتا ہے۔ آج بھی جو آپ دیکھیں جو محاورہ بندی جہاں ہوئی ہے، جہاں قافیے کا کوئی نئے امکان سے آیا ہے، یا جہاں رفت خیال آئی ہے تو آپ سب لوگ چونکے ہیں۔ باقی وہ جس شعر پہ آپ ہنستے ہیں تو بس اس پہ ہنستے رہیے، اس پہ دنیا ہنس رہی ہے، جس پہ دنیا ہنس رہی ہے کون سی عظمت ہے بھائی؟ وہ تو پاگل لوگوں پہ دنیا ہنستی ہے۔ میرے حضرات یہ غم جو ہے یہ ایک مقدس چیز ہے، اور اس کو شاعری نے سنبھالا ہے، یہ بہت مقدس چیز ہے، انبیاء پہ آیا ہے۔ اور یہ آپ الہامی کتابیں دیکھیں، دراصل وہ عبرت اور غم سے بھری ہوئی۔ میرے حضرات اس طرح کی بہت ساری شامیں ہوں، بہت سارا وقت ہو، مجھے احساس ہے کہ آپ نے شاید وقت دیا ہوگا ان ہوٹل والوں کو، اور یہ پھر ان کا کمرشل معاملات ہیں اور شاید بند بھی ہو جاتے ہیں ٹائم پہ، تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، ورنہ میرا دل تھا کہ میں آج تھوڑا بہت آپ کو اس شخص سے بتاتا۔ یعنی ہم حیرت زدہ ہیں کہ یہ خیال کہاں سے لے آتے، اور یہ جو سانپوں کی نسلوں کا پتہ ہوتا ہے، جب زہریلا سانپ سامنے آتا ہے نا تو دوسرا سانپ سر جھکا دیتا ہے، اور سانپ ایک عجیب، یعنی میں اس طرف نہیں جاتا، یہ بایولوجی کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ زمین پہ بڑا ٹیڑھا ہو کے چلتا ہے، لیکن جب اپنی بل میں گھستا ہے نا تو بالکل سیدھا ہو کے سر جھکا کے اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب کا میں حیران ہوں کہ ایک بات کو کدھر سے لے آتے ہیں، اس کو گھما کے، اور کس طرح الوہیت کو، توحید کو، اور کانسیپٹ کو جو ہمارے انٹرنل کانسیپٹ ہیں ان کو کس طرح گھما کے بات کو لے آتے ہیں ذات پہ، پھر ذات سے بات کائنات پہ لے جاتے ہیں، پھر مراجعت کر کے پھر اپنی ذات پہ آ جاتے ہیں۔ ہم سے ایسا نہیں ہوتا، یعنی ایسا شعر ہم ترستے ہیں کہ ہم لکھیں۔ میں یہ بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ویسا شعر لکھوں جیسا شاہ جی لکھ لیتے ہیں، میں ویسا نہیں لکھتا۔ ایک بڑا آدمی ہے، اس کو قدرت کی دین ہے، میرے مالک کی دین ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جیسی شعر کا کرافٹ یا جیسا اس کی وہ بنا کے لے آتا ہے، اس کی حیت بنا کے لے آتا ہے، ہم سے نہیں بنتی۔ تو میں اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں اپنے بھائی کو، اور اس کو اگرچہ یہ بے نیاز ہیں، یہ خالق کا پرتو ہے نا انسان، تو ان میں بے نیازی بہت ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنے شعروں کو اور ان کو یہ ہمارے لیے مہربانی کریں، وہ مسودہ بنا کے چھوڑ جائیں،
हम उसको छपवाते रहेंगे और हम क्या, ज़माना खुद छापता रहेगा, ये चीज़ें मनवा लेती होती हैं, लोग ढूंढते फिर रहे होते हैं। तो फिर हम अपने जाने वाले के लिए एक शेर पढ़ देते हैं और मैं बात 2-3 शेर सुना के ख़त्म करता हूँ। जाने वाले के लिए एक शेर है कि हम तुम्हें दूर तलक देखेंगे, हम तुम्हें दूर तलक देखेंगे, तुम ज़रा हाथ हिलाते रहना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मेरे हजरात, क्या बात, ये जो ये बड़ा ये आप लोगों के पास है और बदकिस्मती है, पहले जैसे अब यहाँ पे वो उनकी बात हुई, रेशमा की बात हुई, ये हमारा इलाका है तो वहाँ पे एक चक है, चक बनाए गए थे TDA थल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, तो वहाँ एक 27 चक था, तो उसमें ये ना गड़बी होती है ना, उसके साथ और दीगर 1-2 औरतों के साथ ये गड़बी के ऊपर गाती थी, गलियों गलियों घूमती थी। हम बच्चे थे उस वक्त, बहुत 5वीं 6वीं में था मैं, तो मेरे वालिद साहब बताते हैं कि हम पैसे देते थे इसको, इनको बड़ा अच्छा गाती थी, सुर बहुत अच्छी थी। तो ये रेडियो वालों ने कहीं सुना और वो इनको ले आए और फिर इससे पहले लोग तलाश करते थे कि जौहर कहाँ है, उस जौहर को तलाश किया जाता था। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे अदारे जो हैं वो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं और घर में बैठे रहते हैं, और वो ये कोई मेहनत, जिसकी काम था कि मेहनत करे, अगर दलीप कुमार को एक होटल पे चाय पीते हुए देखकर एक लड़का पेशावर से गया है और वो चाय पी रहा है और उसका स्टाइल उसको पसंद आ गया प्रोड्यूसर को, उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है, इसके अंदर तो एक्टर छुपा हुआ है। तो अब ना वो आंखें रहीं, ना वो अंदाज़ रहा, ना वो जुस्तजू रही, ना वो लोग रहे, लेकिन फिर भी कुव्वत, ये जो अल्लाह की दी हुई कुव्वत है ना, ये मनवा लेती है इंसान को। तो शाह साहब को हम दुखी दिल के साथ अलविदा कहते हैं, और ये अब इनका बच्चा उधर है, इनकी फैमिली उधर है, उसका भी हमें एहसास है, और ये भी हम यकीन दिलाते हैं कि हम आपको याद ज़रूर आएंगे, ये हमें भी इतना एतमाद हमने। मेरे हजरात, मैं एक शेर नात का, एक शेर सलाम का और एक शेर मौला अली की बात हुई मनक़बत के हवाले से, आपके हवाले से एक 2 शेर और एक आध गज़ल सुना देता हूँ और उस पर ख़त्म कर देते हैं, और एक शेर का मतलब एक शेर है। तो नात का एक शेर सुन लीजिए, एक मेरी नात है, उसके जो आखिरी शेर है वो पढ़ देता हूँ कि आपका सारा हसब सारा नसब, आपका सारा हसब सारा नसब, सब हदीसें सब हवाले रोशनी, आपका सारा हसब सारा नसब, सब हदीसें सब हवाले रोशनी, और आपकी तौसीफ हो कैसे बयां, आपकी पूरी नात सुनाए प्लीज, रोशनी पे कौन डाले रोशनी। ये जी जी तो इसके चले मैं 2 शेर, 2 ऊपर वाले 1-2 शेर भी सुना देता हूँ कि ये सहर सूरज उजाले, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, अच्छे से, मैं रिपीट नहीं करेंगे, आपके लिए हमने टाइम बचाया है। अच्छा प्लीज। आपका ये सहर सूरज उजाले रोशनी, ये सहर सूरज उजाले रोशनी, पा रहे हैं पाने वाले रोशनी, पा रहे हैं पाने वाले रोशनी, और किस तरह नायत कहे नाते नबी, किस तरह नायत कहे नाते नबी, किस तरह लफ्ज़ों में ढाले रोशनी, किस तरह लफ्ज़ों में ढाले रोशनी, बढ़ते जाते हैं अंधेरे 400, बढ़ते जाते हैं अंधेरे 400, रोशनी आए कमली वाले रोशनी। सर क्या कहने, बढ़ते जाते हैं अंधेरे 400, रोशनी है कमली वाले रोशनी, और आपका सारा हसब सारा नसब, सब हदीसें सब हवाले रोशनी, और आपकी तौसीफ हो कैसे बयां, रोशनी पर कौन डाले।
डाले रोशनी, सुभान अल्लाह। सर क्या कहने हैं, रोशनी पर कौन डाले वाह, वाह, रोशनी। और सत शुक्र ऐसा हादियो रहबर अता हुआ, सत शुक्र ऐसा हादियो रहबर अता हुआ, हमको पैगंबरों का पैगंबर अता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, पैगंबरों का पैगंबर अता हुआ, सुभान अल्लाह। और सब नेमतें तमाम हुई आपके तुफैल, कौसर के साथ साकी कौसर अता हुआ। मेरे हजरात ये बस दो शेर ऐसे जायका चखते जाएं। अगरचे मैं ऐसा पढ़ता नहीं हूँ कि एक ही चीज़ मुकम्मल पढ़ी जाए, लेकिन आज मजबूरी है। और खुदा के नक्शे जली को तलाश करता है, खुदा के नक्शे जली को तलाश करता है, हर एक शख्स वली को तलाश करता है, हर एक शख्स वली को तलाश करता है। और भंवर से कश्ती उम्मत निकालने के लिए ज़माना अब भी अली को तलाश सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भंवर से कश्ती उम्मत सुभान निकालने के लिए अल्लाह। सर क्या कहने हैं, ज़माना अब भी अली को तलाश करता है। सुभान अल्लाह। और सलाम के दो शेर सुन लीजिए। और जिस वजह से ये वो किताब बाहर से उन्होंने कहा कि जी हम छापते हैं, तो उसके दो शेर सुन लीजिए। वो बहुत तवील है, लेकिन उसके दो शेर सुन लीजिए कि एक सफ़र जो बड़ी तवज्जो मेरे हजरात, छोटी छोटी बहर है, इसमें कोई बात करनी बड़ी मुश्किल होती है। एक सफ़र जो रहे सबात में था, एक सफ़र जो रहे सबात में था, वो मशीयत के वाजिबात में था, मशीयत के वाजिबात में था। और हाथ कैसे किसी के हाथ में दे, हाथ जिसका नबी के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं भाई, सुभान अल्लाह। सर फिर से, सर प्लीज। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ओए 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 भाई, सुभान अल्लाह। सफर जो रहे सबात में था, वो मशीयत के वाजिबात में था। और हाथ कैसे किसी के हाथ में दे, सुभान अल्लाह, हाथ जिसका नबी के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका नबी के हाथ, सुभान अल्लाह। और तेरे असगर में कर दिया साबित, वो नबूवत की बाकियात में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। नबी नहीं, नबूवत की बाकियात में था। शेर सुनना मेरे हजरात, वो नबूवत की बाकियात में था। और जितने आंसू बहे हैं आज तलक, जितने आंसू बहे हैं आज तलक, इतना पानी कहाँ फुरात में था। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। मेरे हजरात एक सादा सी गज़ल सुन लें और मैं इजाज़त ले लूँ जनाब से। बहुत ही सादा, ये बहुत ही कहीं कोने खुदरे में पड़ी थी। मुझे नहीं पता कि आपको अच्छी लगेगी या कैसी लगेगी। कहीं से पुरानी, ये औलाद की तरह होती है, तो हमें तो प्यारी लगती है। तो घर का, तो जो मेरे हजरात, घर का तमाम रिस्क बलाओं की जद में था, घर का तमाम रिस्क बलाओं की जद में था। और मैं भी आप अपनी खताओं की जद में था, और मैं भी आप अपनी खताओं की जद में था। और सारी मोहब्बतों की कहानी उसी से थी, सारी मोहब्बतों की कहानी उसी से थी। वो रास्ता जो शहर के पाँव की जद में था, वो रास्ता जो शहर के पाँव की जद में था।
सोचें सुलग रही थीं कड़ी धूप की तरह, सोचें सुलग रही थी कड़ी धूप की तरह, और हर शख्स एक अजीब सी छाँव की जद में था। भाई वाह 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 हर शख्स एक अजीब सी छाँव की जद में था, वाह। और मेरी अना ने दस्ते बगावत किया बुलंद, वरना हर एक शख्स खुदाओं की जद में था। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने सर, क्या कहने। वरना हर एक शख्स खुदाओं की जद में था, और जल तो रहा था अहले मोहब्बत का एक चिराग, लेकिन हजार समत हवाओं की। सर 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 प्लीज सर, अगर वो याद है तो सुना दें। कब से रखा हुआ हूँ कमरे में सर, वो याद है तो सुना दें। हाँ मेरे हजरात मेरे जो अशार हैं ना, ऐसे बस बहुत सारे मैंने लिखे, और बहुत चोरी वोरी भी हुए। मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, ना आवाम की अदालत में, ना सामीन की अदालत में, और ना बस खामोशी से चुपके से खामोश हो रहता हूँ, क्योंकि मैं कौन सा इतना बड़ा शायर हूँ। जब वो मीर गालिब जो हैं वो उनके शेर चोरी हो जाते हैं, तो इसमें भी एक आध शेर ऐसा होगा। खैर, भाई ने याद दिलाई। असल में ये हमारे एक सत्या पाल आनंद एक शायर थे इंडिया के, उन्होंने कोई बहुत गज़ल को मतऊन ठहराया और कहा जी गज़ल एक बेहुदा चीज़ है, कोई फरसूदा चीज़ है, और नज़्म के बारे में वो बहुत ही उसके हामी थे, और अब तो नहीं रहे, दुनिया से चले आज हानि हो गए, तो हामी थे। और नज़्म अच्छा, और ख़ुद भी कोई इतनी अच्छी नज़्म नहीं लिखते थे कि हम गर्विदा हो जाएं, तो माफ़ कीजिएगा, सीनियर हैं, बादशाह लोग हैं, तो गज़ल को बहरहाल भाई किसी सिनफ का कोई कसूर नहीं होता, अगर आपको नापसंद है तो इज्जत। तो उन दिनों में वो लाहौर में आए हुए थे, तो मैंने ये बैठ के, ये घड़ी है ये गज़ल, तो पता नहीं शम्स भाई को पसंद है, तो जनाब गज़ल ये है कि गज़ल को, ये उसके दिफा में लिखा गया, तो नज़्म क्यों, गज़ल को नाके दो ना से कहाँ समझते हैं, गज़ल को नाके दो ना से कहाँ समझते हैं, ये अहले दिल हैं जो दिल की ज़बान से। क्या कहने सर, से कहाँ समझते हैं भाई वाह। ये अहले दिल हैं जो दिल की ज़बान समझते हैं, ये अहले दिल हैं जो दिल की ज़बान समझते हैं, और जो एक घोंट की लज्जत से भी नहीं वाकिफ़, जो एक घोंट की लज्जत से भी नहीं वाकिफ़, इसने जो आई है ना काल, इसने बड़ा डिस्टर्ब। अच्छा, गज़ल को नाके तो ना से कहाँ समझते हैं, ये अहले दिल हैं जो दिल की ज़बान समझते हैं। कलम को कत भी लगाना जिन्हें नहीं आता, कलम को कत भी लगाना जिन्हें नहीं आता, वो खुद को कातिब असर रवां कलम को कत भी लगा, इसमें बड़े अच्छे शेर थे, शायद 2-3 याद आ जाएंगे। कलम को कत भी लगाना जिन्हें नहीं आता, वो खुद को कातिब असर रवां समझते हैं, और कभी जो लिखने पे आए हम ऐसे अहले जनू, कभी जो लिखने पे आए हम ऐसे अहले जनू, ज़मीन के फर्श को लौहे जहाँ समझते हैं, ज़मीन के फर्श को लौहे जहाँ समझते हैं, और मोहब्बतों में किनारे नहीं मिला करते, मगर ये डूबने वाले कहाँ। क्या कहने हैं सर, क्या कहने हैं, आप ही कह सकते हैं। मोहब्बतों में किनारे नहीं मिला करते, मगर ये डूबने वाले कहाँ समझते हैं। और कुछ और शेर सुनिए, कुछ और इसकी हकीकत नहीं है इसके सिवा, कुछ और इसकी हकीकत नहीं है इसके सिवा, हम अपने घर को सफ़र का निशान समझते हैं, घर को सफ़र का निशान समझते हैं, हम अपने घर को सफ़र का निशान समझते हैं, पीरे मकान समझते हैं।
ہاں جو ایک گھونٹ کی لذت سے بھی نہیں واقف، وہ اپنے آپ کو پیر مغاں سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیر مغاں سمجھتے ہیں۔ بس معاف کیجیے، یہ مجھے یاد نہیں تھی، یہ بڑی پرانی غزل ہے، اتنی پرانی